वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्ग पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्ग पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्ग। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमेष्टगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री पराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्व्यामनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते षठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्षणाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीशेष पक्षीश्वर पद्मगर्भ सेनेशमुक्षान् प्रतिबोधयन्तां श्रीपांचरात्र आगम शास्त्रमाद्यं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। दर्भेष्वादेनः दर्भान्धारजमानः पवित्रः प्राणानायं यावं भोः ॐ भवः भोगं सभः वं महः वञ्जनः वन्तपः भोगं सत्यं वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ప్రచోదయాతమాపో జ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మభూర్భవస్వరో. ఒకసారి ముక్కు మూసుకుని వదిలేయండి. చెప్పండి. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవిందాయ నమః. మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलिजुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी नदी समीपे तिरुसुकग्रामे भगवत भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शशर ऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे चवितिम्याम् उत्तराभाद्र नक्षत्र युक्त वासरः वासरस्तु स्थिरवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ मम गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रोद्भवस्य नामधेयस्य మీ పేరు గోత్రం నక్షత్రం మనసులో స్మరించుకోండి. చెప్పండి. మమ కుటుంబస్య
క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సర్వమంగళ కార్యాణి అనుకూల సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల శోక శత్రు నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల భూత ప్రేత పిశాచి బాధ నివృత్తి సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల విషహరణ నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల సంపత్కర సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే సకల విద్యా ప్రాప్తి ద్వారా అఖండ ఐశ్వర్య స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ పద్మావతి నాయక్ష్యాః సన్నిధౌ ప్రాతఃకాల ఆరాధన అనంతరం కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన కరిష్యే. ప్రథమతః శ్రీ విష్ణు పద్మ కపింజల సంహితోక్త శ్రీపాంచరాత్ర ఆగమోక్త విశ్వక్సేన ఆరాధనం కరిష్యే. తతః స్థలశుద్ధ్యర్థం దేహశుద్ధ్యర్థం ఆత్మశుద్ధ్యర్థం ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం శుద్ధ్యర్థం శుద్ధి పుణ్యాః వచనం కరిష్యే. తదంగత్వేన కన్యాదాన మహోత్సవం ఆచార్య ముఖేన శ్రీహస్తేన కరిష్యే. ఇది సంకల్పయ. మీరందరూ కూడా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః. నమః కళ్యాణతే దేవి నమోస్తు హరివల్లభే நமோ பக்த பிரியே தேவி லக்ஷ்மி தேவி நமோஸ்துதே என்று இதோ பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் அர்ச்சக்கர் சுவாமி சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இதோ தாயாரையும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளையும் சேவித்து கொண்டுள்ளோம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. பத்மாவதி நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக திகழனானாள். பத்மாவதி அருந்தவத்தினால் பிறந்தவர்களாயினால் குருவினிடம் சகல வித்தைகளையும் செல்வேன கசடரக் கற்றாள். 15 வயதடைந்தாள். ரதியைப் போலழகும், சரஸ்வதியைப் போல கல்வியும், பார்வதியைப் போல புனிதத்துவமும், லக்ஷ்மியைப் போல சகல ஆபரணங்களுடனும் கூடி வயதுக்கேற்ற வனப்புடியிருந்தாள். பத்மாவதி வெள்ளிக்கிழமை பூஜைகளை முடித்துக்கொண்டு தோழிகளுடன் அந்தப்புறத்தில் விளையாடும் சமயம் நாரத முனிவர் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு அரண்மனைக்கு வந்தார். மகரிஷியை கண்ட பத்மாவதியும் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து உபசரித்தாள். நாரத மகரிஷி பத்மாவதியின் பணிவன்பை பார்த்து மகிழ்ந்து, ஹே குழந்தாய், உன் இடது கையை காண்பி, நடந்தது, நடக்கிறது மற்றும் நடக்கப் போகிற எல்லா விஷயங்களையும் பற்றியும் சொல்கிறேன் என்றாராம். பத்மாவதி வெட்கத்துடன் தலை குனிந்தவாறே தன் இடது கையை காண்பிக்க
நாரதர் மிக கூர்மையாக ரேகைகளை பரீட்சித்து, பத்மா, கையில் துவஜம் மற்றும் மத்ஸ்ய ரேகைகள் உனக்கு அரண்மனை வாஸ்தரத்தை குறிக்கிறது. பத்மரேகை தனம், தானியம் முதலிய எல்லா விதமான போக பாக்கியங்களை காட்டுகிறது. நீ ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு பத்தினியாக போகிறாய். சீக்கிரமேவே கல்யாணம் பிராப்திரஸ்து என்று ஆசீர்வாதம் செய்து சென்றாராம். ஸ்ரீனிவாசன் திருவெங்கடமலையில் வக்குலா தேவியின் பணிவிடைகளை பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் காலங்கழித்து வந்தார். ஒரு நாள் தனக்கு வேட்டையாட வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதென்று வக்குலாதேவியிடம் சொல்ல, அவள், அப்பா, நீ ரொம்பவும் சுகுமாரன், வனவிலங்குகளுடன் விளையாட்டா, எனக்கு பயமாயிருக்கிறது என்றானாம். ஸ்ரீனிவாசன், அம்மா, என் சிறு கோரிக்கையை நிறைவேற்ற தயவு செய். காட்டு மிருகங்கள் என்னை ஒன்றும் செய்யாது. ஏனால் என் வீரம் பராக்கிரமம் இன்னும் உனக்கு தெரியாதா? எதுவும் வக்குலா தேவியும் சௌக்கியமாக க்ஷேமமாயும் சென்று வா என்று ஆசிர்வதித்தாளாம். ஸ்ரீனிவாசன் வேட்டைக்காரனின் உடுப்புகளை அணிந்து வில்லும் அம்புகளை ஏந்தி தாயிடம் விடைபெற்று திருவேங்கடமலையை தாண்டி மகாரண்யத்தை அடைந்து ஓர் விலங்குகளை சிங்கம், யானை, வேங்கை, சிறுத்தை முதலியவைகள் நடுநடுங்கி மூளை கொன்றாக ஓடினவாம். அந்த தருணம் ஸ்ரீனிவாசன் பார்த்தது மிகவும் சிங்கம் முதலியவைகளை கொன்றும் யானைகளையும் துரத்தியும் முள்ளம் பன்றிகளை முட்டியும் காட்டை அள்ளக்கோல் படுத்தினார். ஒரு யானையின் பிளிறுதலை கேட்டு ஓடோடி அதை பின்பற்றினான். வேகமாக ஓடும் அந்த யானையை பின்பற்ற முடியாமல் பிரம்மனிடமிருந்து வெண்குதிரையை வரவழைத்து சவாரி செய்து துரத்தினார். யானை ஸ்ரீனிவாசனை வெகு தூரம் அழைத்து சென்று திரும்பி அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்து மறைந்தது. வாயில்லாத பிராணி நமஸ்காரம் செய்ததை பார்த்து புன்முறுவலித்து தாகம் தீர்த்து கொள்ள பூந்தோட்டத்தில் நுழைந்து குளத்தை கண்டாராம். ஸ்ரீனிவாசன் தனக்கும் குதிரைக்கும் தாகம் தணிந்த பிறகு கரையில் உள்ள மரத்தின் நிழலில் ஓய்வு எடுத்து நிற்க இனிய சங்கீதம் கேட்க அப்போது தோன்றுகிறாள் பத்மாவதி தன் தோழிகளுடன். வினோதமாக பாடிக்கொண்டே ஸ்ரீனிவாசன் நின்று கொண்டிருக்கும் அரச மரத்தை அடைந்தாளாம். பத்மாவதியை கண்ட ஸ்ரீனிவாசன், ஆஹா, என்ன பேரழகு! பூலோகத்திலும் ரம்பை முதலிய அப்சரசுகளை தோற்கடிக்கும் அழகுள்ளவர்கள் இருக்கிறார்களா? அதிரூபலாவண்யம் என்ன என கவர்கிறதே. அருகில் சென்று விசாரிப்போம் என்று யோசித்துக் கொண்டே அருகில் சென்றாராம். பத்மாவதி வேற்று மனிதனை கண்டதும் மஞ்சி தோழிகளுடன் அவர் யார் என்று தெரிந்து வாருங்கள் என்று அனுப்பினாளாம். தோழிகள் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து, நீ யார், ஏன் இங்கு வந்தீர் என்று கேட்க, ஸ்ரீனிவாசன், பெண்களே, நான் ஒருவனே, எனக்கு தாய் தந்தை கிடையாது, என் இருப்பிடம் சேஷாச்சலம் என்று சொல்லி அருகில் வந்த பத்மாவதியை பார்த்து, உன் பெயர் என்ன, உன் தாய் தந்தையார் யார் என்று கேட்டாராம். பத்மாவதியும், ஹே மகாபுருஷனே, என் தந்தை ஆகாஷராஜன், தாய் தரணி தேவி, என் பெயர் பத்மாவதி, இங்கே வேறு யாரும் வரக்கூடாது, உடனே சென்று விடுங்கள் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாசன், அழகியே, உன் பேரழகு என்னை கவர்ந்து விட்டது. உன்னை விட்டு செல்ல எனக்கு மனம் வரவில்லை. நீ எனக்காகவே பிறந்தால் உன்னை நான் என் மனதார நேசிக்கிறேன். திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதமா என்று கேட்டாராம். பத்மாவதி சீரிய நாகம் போல் வெகுண்டு, ஹோ மூர்க்கனே, நான் யார் தெரியுமா? என் தந்தைக்கு இது தெரிந்தால் உன் பிராண அபாயம் வந்துவிடும். பறவைகள் ஜீவனம் செய்யும் வேடனுக்கு அரசகுமாரியுடன் திருமணமா? புத்தியுடன் பிழை இல்லாவிடில் என்றாளாம். ஸ்ரீனிவாசன் புன்முறுவலுடன், சுந்தரி, என்னை நீ தூஷிப்பது சரிதான். நட்புக்கு எதுவும் தடை கிடையாது. என்னை மணந்து கொண்டே தீர வேண்டும் என்று சொல்லி இன்னும் அருகில் சென்றாராம். பத்மாவதி தன் தோழிகளுக்கு கைக்னை செய்ய தோழிகள் ஸ்ரீனிவாசனை கற்களால் அடிக்க தொடங்கினார். பக்கத்தில் இருந்த வெண்குதிரை அடி தாங்க முடியாமல் அங்கேயே மரணித்தது. ஸ்ரீனிவாசன் ரத்தம் சிந்தும் உடலுடன் பத்மாவதியை ஒரு ஆசை பார்வை பார்த்துவிட்டு வராக பர்வத்தையை அடைந்தாராம். வேட்டைக்கு சென்ற ஸ்ரீனிவாசன் திரும்பி வந்து விச்சனத்துடன் படுத்து முணங்கினார். வக்குலா கொண்டு வந்த பழங்களையும் கிழங்குகளையும் புசிக்கவில்லை. வக்குலாதேவி அருகில் சென்று காயமடைந்த ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து, கள்ளமுற்ற குழந்தாய்,
உன்னை காயப்படுத்துவது யார் என்று கேட்க ஸ்ரீனிவாசன் மௌனமாகவே இருந்தாராம். வக்குலாதேவியும், என்னப்பா, என்னிடம் ஏன் மறைக்கிறாய்? நான் உன் தாயல்லவா என்று பரிவுடன் கேட்டாராம். ஸ்ரீனிவாசனும், அம்மா தாயே, நான் வேட்டையாடி கொண்டே ஒரு மதம் பிடித்த யானையை துரத்தி செல்ல அது திரும்பி எனக்கு நமஸ்காரம் செய்து தோட்டத்தின் சென்றது. நான் தாகம் தணித்து கொள்ள பூந்தோட்டம் சென்று ஓடையில் நீர் பருகி மரத்தடியில் நின்றேன். அப்போது ஆகாஷராஜர் மகள் பத்மாவதி தோழிகளுடன் வந்தால் நான் அவளை தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டேன். அதன் பயன்தான் இந்த காயங்கள் என்றாராம். ஸ்ரீனிவாசன் பேச்சை கேட்ட வக்குலாதேவி, அன்பு மகனே, நாமங்கே, அரச குமாரி எங்கே? உன் விருப்பம் வானத்திலுள்ள ஏணி போடுவது போல் உள்ளது. உன் ஆசை அளவு கிடந்தது. அன்பிற்கும் இடம் பொருள் ஏவல் வேண்டுமல்லவா? உன் மனதை மாற்றிக்கொண்டால் நல்லது என்றாலாம். அதற்கு ஸ்ரீனிவாசன், அம்மா, நான் திரேதாயுகத்தில் ராமனாக அவதாரம் எடுத்து பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் செய்யும் சீத்தையுடன் காட்டிற்கு சென்றேன் அல்லவா? ராவணன் சீதா அபகரணம் செய்து வந்தபோது அக்னி பகவான் சீத்தையின் ஸ்தானத்தில் வேதவதியை நிறுத்தினார். சீதையை தன் பத்னி ஸ்வாஹாதேவியிடம் ஒப்படைத்தார். மாய சீத்தையை ராவணன் இலங்கை தூக்கிச் சென்றான். ராவணம் வதம் ஆன பிறகு சீத்தையை அக்னி பிரவேசம் செய்ய சொல்ல அவளும் தீயில் குதித்தாள். அப்போது அக்னி பகவான் வேதவதியையும் சீத்தையுடன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். பிறகு வேதவதியின் வரலாற்றை சொல்லி அவளை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வேண்டினார். அதற்கு நான் இந்த அவதாரத்தில் ஏகபத்னி விரதத்தை மேற்கொண்டுள்ளேன். கலியுகத்தில் வேதவதி ஆகாஷராஜனின் மகள் பத்மாவதியாக பிறக்கப் போகிறார். पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्या अन्देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति त्रिषिभिः संभृतगं रसं सत्वगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति त्रिषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सत्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्य यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
इति विश्वरूपः वै त्वाष्ट्रः पुरोहित इति पुरः हितः देवानाम् आसीत् स्वश्रियः असुराणाम् तस्य त्रीणि शीर्षाणि आसन् सोमपानमिति सोमपानं सुरापानमिति सुरापानम् अन्नादनमित्यन्नादनं सः प्रत्यक्षमिति प्रति अक्षं देवेभ्यः भागम् अवदत् परोक्षमिति परः अक्षम् असुरेभ्यः सर्पस्मै वै प्रत्यक्षमिति प्रति अक्षं भागं वदन्ति यस्मै एव परोक्षमिति परः अक्षं वदन्ति तस्य भागः उदितः तस्मात् इन्द्रः अबिभेत् ईदृङ् वै राष्ट्रं वीति पर्यावर्तयतीति परि आवर्तयति इति तस्य वज्रम् आदायेत्यादाय शीर्षाणि अच्छिनत् यत् सोमपानमिति सोमपानम् आसीत् सः कपिञ्जलः अभवत् यत् सुरापानमिति सुरापानं सः कलविङ्कः यत् अन्नादनमित्यन्नादनं सः तित्तिरिः तस्य अञ्जलिना ब्रह्महत्यामिति ब्रह्महत्याम् उपेति अगृह्णात् ताम् संवत्सरमिति संवत्सरम् अबिभहातं भूतानि अभीति अक्रोशन् ब्रह्महन्निति ब्रह्महन् इति सः पृथिवीम् उपेति असीदत् अस्यै ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै तृतीयं प्रतीति गृहाण इति सा अब्रवीत् वरं प्रणयेखातात् परा भविष्यन्तीति परा भविष्यन्ति मन्ये ततः मा परेति भुवम् इति पुरा ते संवत्सरादिति संवत्सरात् अपीति रोहात् इति अब्रवीत् तस्मात् पुरा संवत्सरादिति संवत्सरात् पृथिव्यै खातम् अपीति रोहति वारे व्रतमिति वारे व्रतं हि अस्यै तृतीयम् ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै प्रतीति अगृह्णात् तत् स्वकृतमिति स्वाकृतम् इरिणम् अभवत् तस्मात् आहिताग्निरित्याहिता अग्निः श्रद्धा देव इति श्रद्धा देवः सकृत इति स्वाकृते इरिणे न अवेति स्येत् ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै एषः वर्णः सः वनस्पतीन् उपेति असीदत् अस्यै ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै तृतीयं प्रतीति गृह्णीता इति ते अब्रुवन् परं प्रणामहे वृक्नात् परा भविष्यन्त इति परा भविष्यन्तः मन्यामहे ततः मा परेति भूमा इति आव्रश्चनादित्या आव्रश्चनात् वः भूयागं सः उदिति तिष्ठान इति अब्रवीत् तस्मात् आव्रश्चनादित्या आव्रश्चनात् वृक्षाणां भूयागं सः उदिति तिष्ठन्ति वारे व्रतमिति वारे व्रतं हि एषां तृतीयं ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै प्रतीति अगृह्णन् सः निर्यास इति निःयासः अभवत् तस्मात् निर्यासस्येति निःयासस्य न आश्यम् ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै एषः वर्णः अथो इति खलु यः एव लोहितः यः वा आव्रश्चनादित्या आव्रश्चनात् निर्येषतीति निःयेषति तस्य न आश्यम् कामम् अन्यस्य सह स्त्रीशगं सादमिति स्त्री सगं सादम् उपेति असीदत् अस्यै ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै तृतीयं प्रतीति गृह्णीता इति ताः अब्रुवन् परं प्रणामहे ऋत्विजात् प्रजामिति प्राजां विन्दामहे कामम् एति विजनितोरिति विजनितोः समिति भवामा इति तस्मात् ऋत्विजात् स्त्रियः प्रजामिति प्राजां विन्दन्ते कामम् एति विजनितोरिति विजनितोः समिति भवन्ति
वारे व्रतमिति वारे व्रतं हि आसां तृतीयं ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै प्रतीति अगृह्णन् सा मलवद्वासा इति मलवत् वासाः अभवत् तस्मात् मलवद्वाससेति मलवत् वाससा नासमिति वदेत न सः आसीत न अस्याः अन्नम् अद्यात् ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै एषा वर्णम् प्रतिमुच्येति प्रतिमुच्या आस्ते अथो इति खलु आहुः अभ्यञ्जनमित्यभिअञ्जनं वा स्त्रियाः अन्नम् अभ्यञ्जनमित्यभिअञ्जनम् एव न प्रतिगृह्यमिति प्रतिगृह्यं कामम् अन्यत् इति यां मलवद्वाससमिति मलवत् वाससं सम्भवन्तीति सम्भवन्ति यः ततः जायते सः अभिशस्त इत्यभिशस्तः याम् अरण्ये तस्यै स्तेनः यां पराचीं तस्यै ह्रीतमुखीति ह्रीतमुखी अपगल्भ इत्यपगल्भः या स्नाति तस्या आह अप्स्वित्यपुसो मारुकः या अभ्यन्त इत्यभि अन्ते तस्यै दुश्चर्मेति दुः चर्म या प्रलिखत इति प्रालिखते तस्यै खलतिः अपमारीत्यपमारी या आन्त इत्या अन्ते तस्यै काणः या दतः धावते तस्यै श्यावदन्निति श्यावदन् या नखानि निकृन्तत इति निकृन्तत तस्यै कुनखी या कृणत्ति तस्यै क्लीबः या रज्जुं सृजति तस्या आह उद्बन्धुक इत्युत बन्धुकः या पर्णेन पिबति तस्या आह उन्मादुक इत्युत मादुकः या खर्वेण पिबति तस्यै खर्वः तिस्रः रात्रिः व्रतं चरेत् अञ्जलिना वा पिबेत् अखर्वेण वा पात्रेण प्रजाया इति प्राजायै गोपीथाय त्वष्टा हतपुत्र इति हता पुत्रः वीन्द्रमिति वि इन्द्रं सोमम् एति अहरत् तस्मिन् इन्द्रः उपहवमित्युपहवम् ऐच्छता तं न उपेति अह्वयता पुत्रं मे अवधिः इति सः यज्ञवेशसमिति यज्ञवेशसं कृत्वा प्रासहेति प्रासः सोमम् अपिबत् तस्या यत् अत्यशिष्यतेत्यति अशिष्यता तत् त्वष्टा आहवनीयमित्या आहवनीयम् उपाप्रेति अवर्तयत् स्वाहा इन्द्रशत्रुरितीन्द्रशत्रुः वर्धस्व इति यत् अवर्तयत् तत् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति वृत्रत्वं यत् अब्रवीत् स्वाहा इन्द्रशत्रुरितीन्द्रशत्रुः वर्धस्व इति तस्मात् अस्य इन्द्रः शत्रुः अभवत् सः सम्भवन्निति सम्भवन् अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ अभिसमिति अभवत् सः इषुमात्रमिषुमात्रमिति इषुमात्रं विश्वं अबद्धत सः इमान् लोकान् अवृणोत् यत् इमान् लोकान् अवृणोत् तत् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति वृत्रत्वं तस्मात् इन्द्रः अबिभेत् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावत् शत्रुः मे अजनि इति तस्मै वज्रं सिक्त्वा प्रेति अयच्छत् एतेन जहि इति तेन अभीति आयत तौ अब्रूता अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ उमा प्रेतिहाः आवम् अन्तः स्वः इति मम वै युवं स्थः इति अब्रवीत् माम् अभि एति इतम् इति तौ भागधेयमिति भागाधेयम् ऐच्छेता ताभ्याम् एतम् अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् पूर्णमास इति पूर्णमासे प्रेति अयच्छत् तौ अब्रूता अभीति सन्दष्टाविति सन्दष्टौ वै स्वः न शक्नुवः ऐतुमित्या एतुम् इति सः इन्द्रः आत्मनः शीतरूराविति शीतरूरौ अजनयत् तत् शीतरूरयोरिति शीतरूरयोः जन्म यः एवं शीतरूरयोरिति शीतरूरयोः जन्म वेद
न एनं शीतरोराविति शीतरोरौ हतः ताभ्याम् एनम् अभीति अनयत् तस्मात् यञ्जभ्यमानात् अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ निरिति अक्रामताम् प्राणापानाविति प्राण अपानौ वै एनं तत् अजहिताम् प्राण इति प्राणः वै दक्षः अपान इत्यपानः क्रतुः तस्मात् जञ्जभ्यमानः ब्रूयात् मयि दक्षक्रतु इति दक्षक्रतु इति प्राणापानाविति प्राण अपानौ एव आत्मन् धत्ते सर्वम् आयुः एति सः देवताः वृत्रात् निरुहूयेति निहूयावार्त्रघ्नमिति वार्त्राघ्नं हविः पूर्णमास इति पूर्णमासे निरिति अवपत् घन्ति वै एनं पूर्णमास इति पूर्णमासे एति अमावास्यायामित्यमावास्यायां प्याययन्ति तस्मात् वार्त्रघ्नि इति वार्त्राघ्नि पूर्णमास इति पूर्णमासे अन्विति उच्येते इति वृधन्वति इति वृधन्वति अमावास्यायामित्यमावास्यायां तत् सग्स्थाप्येति संस्थाप्य वार्त्रघ्नमिति वार्त्राघ्नं हविः वज्रम् आदायेत्य आदाय पुनः अभीति आयताते इति अब्रूता द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी मा प्रेतिहाः आवयोः वै श्रितः इति ते इति अब्रूता परं वृणावहै नक्षत्रविहितेति नक्षत्रविहिता अहम् असानि इति असौ अब्रवीत् चित्रविहितेति चित्रविहिता अहम् इति इयं तस्मात् नक्षत्रविहितेति नक्षत्रविहिता असौ चित्रविहितेति चित्रविहिता इयं यः एवं द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा पृथिव्योः परम् एदा एति एनं परः गच्छति सः आभ्याम् एव प्रसूत इति प्रसूतः इन्द्रः वृत्रम् अहन् ते देवाः वृत्रम् हत्वा अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ अब्रुवन् हव्यं नः वहतम् इति तौ अब्रूता अपतेजसा विद्यपातेजसौ वैद्यौ वृत्रे वैद्ययोः तेजः इति ते अब्रुवन् कः इदम् अच्छा एति इति गौः इति अब्रुवन् गौः वाव सर्वस्य मित्रम् इति सा अब्रवीत् परं वृणै मयि एव सता उभयेन भुनजाध्वै इति चित् गौः एति अहरत् तस्मात् गवी सता उभयेन भुञ्जते एतत् वै अग्नेः तेजः यत् घृतम् एतत् सोमस्य यत् पयः यः एवम् अग्निशोमयोरित्यग्नि सोमयोः तेजः वेद तेजस्वी एव भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं देवत्यमिति किं देवत्यम् पौर्णमासमिति पौर्णमासम् इति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यम् इति ब्रूयात् तेन इन्द्रं ज्येष्ठं पुत्रं निरवासाय यदितिनिः अवासाययत् इति तस्मात् ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्ति तिनिः अवसाययन्ति इन्द्रं वृत्रं जग्निवागं संवृधः अभिप्रेति अवेपन्ता सः एतं वैवृधं पूर्णमास इति पूर्णमासे अनुनिर्वाप्यमित्यनु निर्वाप्यम् अपश्यत् तं निरिति अवपत् तेन वै सः वृधः अपेति अहत यत् वैवृधः पूर्णमास इति पूर्णमासे अनुनिर्वाप्य इत्यनु निर्वाप्यः भवति वृधः एव तेन यजमानः अपेति हते इन्द्रः वृत्रं हत्वा देवताभिः च इन्द्रियेण च वीति आर्ध्यता सः एतम् आग्नेयम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् अमावास्यायामित्यमावास्यायाम् अपश्यत् ऐन्द्रं दधि तं निरिति अवपत् तेन वै सः देवता आह च एव तेन इन्द्रियं च यजमानः अवेति रुन्धे तं निरिति अवपत् तेन एव
तं निरति अवपत् तेन वै सह देवता आह च इन्द्रियं च अवेति अरुन्धा यत् आग्नेयः अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः अमावास्यायामित्यमावास्यायां भवति ऐन्द्रं यदि देवता आह च एव तेन इन्द्रियं च यजमानः अवेति रुन्धे इन्द्रस्य वृत्रं जग्धुषः इन्द्रियं वीर्यं पृथिवीम् अनोपीति आर्च्छत् तत् ओषधयः वीरुधः अभवन् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावत् वृत्रं मे जग्धुषः इन्द्रियं वीर्यं पृथिवीम् अनोपीति आरत् तत् ओषधयः वीरुधः अभूवन् इति सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः पशून् अब्रवीत् एतत् अस्मै समिति नयता इति तत् पशवः ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः अधीति आत्मन् समिति अनयन् तत् प्रतीति अदुहन् यत् समनयन्निति सम् अनयन् तत् सान्नाय्यस्येति साम्नाय्यस्य सान्नाय्यत्वमिति सान्नाय्यत्वम् यत् प्रत्यदुहन्निति प्रति अदुहन् तत् प्रतिधुष इति प्रतिधुषः प्रतिधुक्त्वमिति प्रतिधुक्त्वं समिति अनैषुः प्रतीति अधुक्षन् न तु मयि श्लयते इति अब्रवीत् एतत् अस्मै श्रुतं कुरुता इति अब्रवीत् तत् अस्मै श्रुतम् अकुर्वन् इन्द्रियं वा अस्मिन् वीर्यं तत् अश्लयन् तत् श्रुतस्य श्रुतत्वमिति श्रुतात्वं समिति अनैषुः प्रतीति अधुक्षन् श्रुतम् अक्रन् न तु मा आधिनोति इति अब्रवीत् एतत् अस्मै दधि कुरुता इति अब्रवीत् तत् एनम् अधिनोत् तत् दध्नः दधित्वमिति दधित्वम् ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति दद्धः पूर्वस्य अवदेयमित्यवादेयम् श्रुतं कुरुता इति अब्रवीत् तत् अस्मै श्रुतम् अकुर्वन् इन्द्रियं वा अस्मिन् वीर्यं तत् अश्लयन् तत् श्रुतस्य श्रुतत्वमिति श्रुतात्वम् समिति अनैषुः प्रतीति अधुक्षन् श्रुतम् अक्रन् न तु मा आधिनोति इति अब्रवीत् एतत् अस्मै दधि कुरुता इति अब्रवीत् तत् अस्मै दधि अकुर्वन् तत् एनम् अधिनोत् तत् दध्नः दधित्वमिति दधित्वं ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति दध्नः पूर्वस्य अवदेयमित्यवादेयं दधिः पूर्वं क्रियते इति अनादृत्येत्यनादृत्या तत् श्रुतस्य एव पूर्वस्य अवेति ध्येत् इन्द्रियम् एव अस्मिन् वीर्यं श्नित्वा दध्ना उपरिष्टात् धिनोति यथा पूर्वमिति यथा पूर्वम् उपेति एति पुतीकै वा पर्णवल्कैरिति पर्णवल्कैः वा आतञ्च्यादित्या आतञ्च्यात् सौम्यं तत् यत् क्वलैः राक्षसं तत् यत् तण्डुलैः वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं तत् यत् आतञ्चनेनेत्या आतञ्चनेन मानुषं तत् यत् दध्ना तत् सेन्द्रमिति सा इन्द्रं दध्ना एति तनक्ति सेन्द्रत्वायेति सेन्द्रात्वाय अग्निहोत्रोच्छेषणमित्यग्निहोत्र उच्छेषणम् अभ्यातनक्तीत्यभि आतनक्ति यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै इन्द्रः वृत्रं हत्वा परावतमिति परावतम् अगच्छत् अपेति अराधम् इति मन्यमानः तं देवताः प्रैषमिति प्राएषम् ऐच्छन् सः अब्रवीत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः यः प्रथमः अनुविन्दतीत्यनुविन्दति तस्य प्रथमं भागधेयमिति भागधेयम् इति तं पितरः अन्विति अविन्दन् तस्मात् पितृभ्य इति पितृभ्यः पूर्वेद्युः क्रियते सः अमावास्यामित्यमावास्यां प्रति एति अगच्छत् तं देवाः अभिसमिति अगच्छन्त अमावैनः
अद्य वसु वसति इति इन्द्रः हि देवानां वसु तत् अमावास्याय इत्यमावास्यायाः अमावास्यत्वमित्यमावास्य त्वं ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं देवत्यमिति किं देवत्यं सान्नाय्यमिति साम्नाय्यम् इति वैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् इति ब्रूयात् विश्वे एहि तत् देवाः भागधेयमिति भागाधेयम् अभीति समगच्छन्तेति सम् अगच्छन्ता इति अथो इति खलु ऐन्द्रम् इति एव ब्रूयात् इन्द्रं वा वाते तत् भिषज्यन्तः अभीसमिति अगच्छन्ता इति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः तु वै दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजेत यः एनौ सेन्द्राविति स इन्द्रौ यजेत इति वैमृधः पूर्णमास इति पूर्णमासे अनुनिर्वाप्य इत्यनु निर्वाप्यः भवति तेन पूर्णमास इति पूर्णमासः सेन्द्र इति स इन्द्रः ऐन्द्रं दधि अमावास्यायामित्यमावास्यायां तेन अमावास्येत्यमावास्या सेन्द्रेति स इन्द्र यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते सेन्द्राविति स इन्द्रौ एव एनौ यजते श्वश्व इति श्वः श्वः अस्मै ईजानाय वसीयः भवति देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वत तत् असुराः अकुर्वत ते देवाः एताम् इष्टिम् अपश्यन् आज्ञा वैष्णवमित्य आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं सरस्वत्यै चरुं सरस्वते चरुं तां पौर्णमासमिति पौर्णमासम् सग्स्थाप्येति संस्थाप्य अनुनिरिति अवपन् ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यः भ्रातृव्यवानिति भ्रातृव्यवान् स्यात् सः पौर्णमासमिति पौर्णमासं सग्स्थाप्येति संस्थाप्य एताम् इष्टिम् अनुनिरिति वपेत् पौर्णमासेनेति पौर्णमासेन एव वज्रम् भ्रातृव्याय प्रहृत्येति प्राहृत्य आज्ञा वैष्णवेनेत्य आज्ञा वैष्णवेन देवताः च यज्ञं च भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते मिथुनान् पशून् सारस्वताभ्यां यावत् एव अस्य अस्ति तत् सर्वं वृङ्क्ते पौर्णमासीमिति पौर्णमासीम् एव यजेत भ्रातृव्यवानिति भ्रातृव्यवान् न अमावास्यामित्यमावास्यां हत्वा भ्रातृव्यं न एति प्याययति साकं प्रस्थायी येनेति साकं प्रस्थायी येन यजेत पशुकाम इति पशुकामः यस्मै वै अल्पेन आहरन्तीत्य आहरन्ति न आत्मना तृप्यति न अन्यस्मै ददाति यस्मै महता तृप्यति आत्मना ददाति अन्यस्मै महता पूर्णं होतव्यं तृप्तः एव एनम् इन्द्रः प्रजयेति प्रजया पशुभिरिति पशुभिः तर्पयति दारुपात्रेणेति दारुपात्रेण जुहोति नहि मृन्मयमिति मृतमयम् आहुतिमित्याहुतिम् आनशे औदुम्बरम् भवति ऊर्क वै उदुम्बरः ऊर्क पशवः ऊर्जा एव अस्मै ऊर्जं पशून् अवेति रुन्धे न अगत श्रीरित्यगत श्रीः महेन्द्रमिति महा इन्द्रं यजेत त्रयः वै गतश्रिय इति गतश्रियः शुश्रुवान् ग्रामणीरिति ग्रामणीः राजन्यः तेषां महेन्द्र इति महा इन्द्रः देवतायः वै स्वां देवताम् अतियजत इत्यतियजते प्रेति स्वायै देवतायै च्यवते नापरां प्रेति आप्नोति पापीयान् भवति संवत्सरमिति संवत्सरम् इन्द्रं यजेत संवत्सरमिति संवत्सरं हि व्रतं न अतीति स्वा एव एनं देवता इज्यमाना भूत्यै इन्धे वसीयान् भवति
संवत्सरस्येति संवत्सरस्य परस्तात् अग्नये व्रतपतय इति व्रतपतये पुरोडाशम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निर्तिवपेत् संवत्सरमिति संवत्सरम् एव एनं वृत्रं जग्निवागुंसम् अग्निः व्रतपतिरिति व्रतपतिः व्रतम् एति लम्भयति ततः अधीति कामं यजेत न असोमयाजीत्यसोमयाजी ईसमिति नयेत् अनागतमित्यनागतं वै एतस्यापयः यः असोमयाजीत्यसोमयाजी यत् असोमयाजीत्यसोमयाजी सन्नयेदिति सन्नयेत् परिमोष इति परिमोषः एवा सः अनृतं करोति अथो इति परीति एवासिच्यते सोमयाजीति सोमयाजी एवासमिति नयेत् पयः वै सोमः पयः सान्नाय्यमिति सान्नाय्यं पयसा एवा पयः आत्मन् धत्ते पीति वै एतं प्रजयेति प्रजया पशुभिरिति पशुभिः अर्धयति वर्धयति अस्य भ्रातृव्यं यस्य हविः निरुक्तमिति निः उक्तं पुरस्तात् चन्द्रमाः अभीति उदेतीत्युत एति त्रेधा तण्डुलान् वीति भजेत् ये मध्यमाः स्युः तान् अग्नये दात्रे पुरोडाशम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं कुर्यात् ये स्थविष्ठाः तान् इन्द्राय प्रदात्र इति प्रदात्रे दधन् चरुं ये अनिष्ठाः तान् विष्णवे शिपिविष्टायेति शिपिविष्टाय श्रुते चरुम् अग्निः एव अस्मै प्रजामिति प्राजां प्रजनयतीति प्राजनयति वृद्धाम् इन्द्रः प्रेति अयच्छति यज्ञः वै विष्णुः पशवः शिपिः यज्ञे एव पशुषु प्रतीति तिष्ठति न द्वे इति यजेत यत् पूर्वया सम्प्रतीति सम्प्रति यजेत उत्तरयेत्युत तरया छम्बट् कुर्यात् यत् उत्तरयेत्युत तरया सम्प्रतीति सम्प्रति यजेत पूर्वया छम्बट् कुर्यात् न इष्टिः भवति न यज्ञः तत् अन्विति ह्रीतमुखीति ह्रीतमुखी अपगल्भ इत्यपगल्भः जायते एकाम् एव यजेत प्रगल्भ इति प्रागल्भः अस्य जायते अनादृत्येत्यनादृत्य तत् द्वे इति एव यजेत यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पूर्वया आलभत इत्या आलभते यजते उत्तरयेत्युत तरया देवताः एव पूर्वया अवरुन्ध इत्यवरुन्धे इन्द्रियम् उत्तरयेत्युत तरया देवलोकमिति देवलोकम् एव पूर्वया अभिजयतीत्यभिजयति मनुष्यलोकमिति मनुष्यलोकम् उत्तरयेत्युत तरया भूयसः यज्ञक्रतूनिति यज्ञक्रतून् उपेति एति एषा वै सुमना इति सोमना नाम इष्टिः यम् अद्य ईजानं पश्चात् चन्द्रमा अभीति उदेतीत्युत एति अस्मिन् एव अस्मै लोके अर्धुकं भवति दाक्षायन यज्ञेनेति दाक्षायन यज्ञेन सुवर्गकाम इति सुवर्गकामः यजेत पूर्णमास इति पूर्णमासे समिति नयेत् मैत्रावरुण्येति मैत्रावरुण्या आमिक्षया अमावास्यायामित्यमावास्यायां यजेत पूर्णमास इति पूर्णमासे वै देवानां सुतः तेषाम् एतम् अर्धमासमित्यर्धमासं प्रसुत इति प्रासुतः तेषाम् मैत्रावरुणीति मैत्रावरुणी वशा अमावास्यायामित्यमावास्यायाम् अनुबन्ध्येत्यनुबन्ध्यायत् पूर्वेद्युः यजते वेदिम् एव तत् करोति यत् वत्सान् अपाकरोतीत्यपाकरोति सदो हविर्धाने इति सदः हविर्धाने एव समिति मिनोति यत् यजते देवैः एव सुत्यां समिति पादयति सः एतम् अर्धमासमित्यर्धमासं सधमादमिति सधमादम् देवैः सोमं पिबति यत् मैत्रावरुण्येति मैत्रावरुण्या
आमिक्षया अमावास्यायामित्यमावास्यायां यजते या एव असौ देवानां वशा अनुबन्ध्येत्यनुबन्ध्या आसो इति एव एषा एतस्य साक्षादिति सा अक्षात् वै एषः देवान् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति यः एषां यज्ञम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति यथा खलु वै श्रेयान् अभ्यारूढ इत्यभि आरूढः कामयते तथा करोति यदि अवविध्यतीत्यवविध्यति पापीयान् भवति यदि न अवविध्यतीत्यवविध्यति सदृङ् इति सदृङ् व्यावृत्काम इति व्यावृत् कामः एतेन यज्ञेन यजेत क्षुरपविरिति क्षुरापविः हि एषः यज्ञः ताजक पुण्यः वा भवति प्रेति वा आमीयते तस्य एतत् व्रतं न अनृतं वदेत् न मागुंसम् अश्नीयात् न स्त्रियम् उपेति इयात् न अस्य पल्पूलनेन वासः पल्पूलयेयुः एतत् हि देवाः सर्वं न कुर्वन्ति एषः वै देवरथ इति देवरथः यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ इष्ट्वा सोमेन यजते रथस्पष्ट इति रथस्पष्टे एव अवसान इत्यवसाने वरे देवानाम् अवेतिष्यति एतानि वै अङ्गापरोगुंषीत्यङ्गा अपरोगुंषि संवत्सरस्येति संवत्सरस्य यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते अङ्गापरोगुंषीत्यङ्गा अपरोगुंषि एव संवत्सरस्येति संवत्सरस्य प्रतीति दधाति एते इति वै संवत्सरस्येति संवत्सरस्य चक्षुषि इति यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते ताभ्याम् एव सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् अन्विति पश्यति एषा वै देवानां विक्रान्तिरिति विक्रान्तिः यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते देवानाम् एव विक्रान्तिमिति विक्रान्तिम् अनुवीति क्रमते एषः वै ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोवसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातपग्स्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప కాంతకను చూపు మేఘంబులో పలి మెరుగు కాంతుని మనంబు చీకటి పాపను కాంతకను చూపు మేఘంబులో పలి మెరుగు కాంతుని మనంబు చీకటి పాపను ఇంటి చక్కని వదన మిందు బింబము విభుని వంతకను దోయి కలువల చొక్క చేయ ఇంటి చక్కని వదన మిందు బింబము విభుని వంతకను దోయి కలువల చొక్క చేయ అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖరాజ్య భారంబు నిలుప
एषा वै देवानां विक्रान्तिरिति विक्रान्तिः यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते देवानाम् एव विक्रान्तिमिति विक्रान्तिम् अनुवीति क्रमते एषः वै देवयान इति देवायानः पन्थाः यः दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते यः एव देवयान इति देवायानः पन्थाः तं समारोहतीति आरोहति एतौ वै देवानां हरि इति यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते यौ एव देवानां हरि इति ताभ्याम् एव एभ्यः हव्यं वहति एतत् वै देवानाम् आस्यं यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते साक्षादिति साक्षात् एव देवानाम् आस्ये जुहोति एषः वै हविर्धानीति हविः धानी यः दर्शपूर्णमास याजीति दर्शपूर्णमास याजी सायं प्रातरिति सायं प्रातः अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रं जुहोति यजते दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ अहरहरित्यहः अहः हविर्धानिनामिति हविः धानिनां सुतः यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ हविर्धानीति हविः धानी अस्मि इति सर्वम् एव अस्या बर्हिष्यं दत्तं भवति देवाः वै अहः यज्ञियं न अविन्दन् ते दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ अपुनन् तौ वै एतौ पूतौ मेध्यौ यत् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यः एवं विद्वान् दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ यजते पूतौ एव एनौ मेध्यौ यजते न अमावास्यायामित्यमावास्यायां च पौर्णमास्यामिति पौर्णमास्यां च स्त्रियम् उपेति इयात् यत् उपेयादित्युप इयात् निरिन्द्रिय इति निः इन्द्रियः स्यात् सोमस्य वै राज्ञः अर्धमासस्येत्यर्धमासस्य रात्रयः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश
वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ